भाई सबुआड़े पूरा पाग रजर पाग गोटे मजा मजा माने जोरजार खरा काटुनी वर्षा पाग भितर परिवेश बहुत सुंदर लगुच परिवेश। तो चलो समस्त को अभिनंदन शुभेच्छा यही वर्ष जार जमी रज कटिया कथा बहुत तो सबुआड़े जो एक्सीडेंट यही सब टे मन खटा कर देछि आउ देखा आर वर्ष रज केमती कौन आहरी होउछि हब एथर टे फिका लगिला बहुत फिका भलो माने एते खास लागलानी रज माने गाँ कथा कहूँ पिला माने भी सेमती आ रज परिका माने रज मौजर मजा नाही। ओके चलो आज किए कर दीजिए एमती मम्मी को मम्मी तो मम्मी सत एमती केते सुंदर कर मो माउसी तोर कुडा कर देइथिला लिखि देइथिला बा एटा एटा ए जे देखलु तो ना केमती लिखा हैछि आरबी श्री माउस लिखि गुडो देखा एटा किए कर दीजनी हैं मेहंदी के लगे देला माउसी कि मम्मी माउसी माउसी लगे दे तते दिया हेबनी ए कौन करू पिठा करू कि पिठा कि जे कि पिठा करू क्रिकेट खेलते मोबाइल सब केमती थुआई गछ मूल केड़े बड़ गछ बोपा माँ ता भर पूरा छाई छाई ओ धुकी हो माने पिला रज पूरा पालन कर जोरसोर की आव देखुन खुला बड़े बोपा यहीपट सब देख बैट्समैन रेडी फिल्डर रेडी यहीपट सब एति पिला गाँ पिला सब क्रिकेट खेल गोटे खुशी रज ये देख गोटे मोहल गछ दूली बांधी पिला सेपटे गोटे खेलुं चली गोटे झगड़ा चली जुआड़े बाट अच्छी हाड़े जा कड़े बाट अच्छी कि ओई कड़े बाट अच्छी कड़े बाट अच्छी जुआड़े बाट अच्छी हाड़े जा दूरी खेल किए खेलुती खेलुती फाइनाल दूली खेलने बाहरलु दूली अच्छी कि ना किए जाने हाँ उड़ी आस दूड़ी खेली बोले लास्ट रज ना नले भाई को पठे दियो ए अच्छी नी दूड़ी खेलुं डाकुन दूड़ी खेलिया आइलु आ हाँ खेलुची तो सीती आ खेलुची दले हाँ हाँ भूमि पूजन हे खेलुं सब आंब मूले टंग 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 कुन खेल दूली आस ए पछपटे देख के मेंढी आसुची देख मेंढी सब आउची ए मेंढी टाइम हो गला एबे मेंढी भी चरिबे सी भी दूली खेलिबे मेंढी भी रज दूली खेलिबो हमको दूली खेलेबो कि नहीं 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 गला सीधा देखिलु देखिलु दूली के खेलुं देखिलु पिला के खेलुं देख केते पिला अच्छा तमें खाली घरे खाली थाओ खाली घरे रही आऊ 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 रजुल पड़गला रो 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 कौन कौन कह आउथरे ये जो ताल जो बस जाऊ पटे ना कि ताल खाई खाई जाऊ कह आज से सरोज ना कि सोला आज 3 दिन
କୋଉଟା ଘା କରେଲା କିଏ ଏ ରାସନ ଆମ ସାରେ ନା ଦେ ଦିଦି ଘା ଗୀତ ଗାଇବ ଏଗୁଣି ଗୀତ ଗାଅ ତିରା ଧରୁଛି ଗୀତ ଗାଅ ମାରତନି ନା କୋଉନ ହାପି ରୋଜ କହ ହାପି ରୋଜ କହ କହ କହିଦେ ହାପି ରୋଜ ହାପି ରାଜା କହ କହ କହିଦେ ହାପି ରୋଜ ହାପି ରୋଜ ତୁ କହିଦେଲୁ ହାପି ରୋଜ କହିଦେଲୁ ହାପି ରୋଜ ନାହିଁ ତୁ ଟିକେ କହିଦେଲୁ କହିଦେ ଟିକେ ହାପି ରୋଜ କାନ୍ଦ ତାର ଭଗବାନ କେତେ ଲୁହ ତା ଘାକୁ ଚାଳି ଦଉଛୁ ବାଘ ନାହିଁ ପିଲା କହିଦେଲୁ ହାପି ରୋଜ କହିଦେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଖେଳି ସାର ଆମକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇ ଦବ ହେଲା ଏଇ ଯେ ଦେଖ ଇଆଡେ ଇଆଡେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଦର୍ଶକ ଆସିଲାଣି ଇମାଲୋ ଇମାକୁ ଗାଁ ପିଲା ଆମର ଠେଲି ଆଣିବେ ଡରି ବୁଲିବୁ ଡର ଲାଗୁଛି ହଁ ତା ଛାତି ଧରି ବୁଲୁଛି ହେତିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଠେଲି ନଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଅ ଖେଳିବ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆଉ ଗୀତଟେ ଗାଇଦେ ରଜଦୋଳି ଗୀତଟେ ନା 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 ରଜଦୋଳି ଗୀତ ହଉଛି ନା 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 ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆଇଲା ସବୁ ଜାଣିଛି ହଁ ତାପରେ ये पूरा जानी जी ए रुह बे थोड़े थोड़े ए आव नहीं रही जा खसी पड़े रही जा ए डरलाने रही जा तो डरे देवे गाँ पिला आमर दुली रे रोज रे पूरा डरे देवे आयो हेती रुआ आउ ठेलनी डर लगे नहीं हाँ एंदे मंचा एंदेरी माला सी देखु आनी न पूरा शुई पड़ा जानी ए ये रवि पूरा एक नंबर वाह हाँ नहीं ए ठेलनी नहीं रो एतिक धरी तो हाथ छाड़बनी खाली बाइक रे बुलिबो बड़ गाड़ी रे लाभ कौन देख ठेलनी रे देख आम गछरे आम दुली है डरी बुलिबो तमें डरे दौच समस्ते ना आउ नहीं देखलु दीदी डरी गले रजदुली गुटे गीत गाई दियो मामू अच्छी पाखे भाणीजी गीत गाइबे दुली रे ए तरीका तार 100-200 टका के नहीं जाए केते बलू से हसुनी एते बलू कौन भाई ए से सार्ट कौन भाई पिंधिनी रे एई बाबू जन को
ସାଇଁ ସାଇଁ କିଏ ସେ ଆସୁଛି କିଆରୁ ଧାଇଁ ଝିଅ ମୋର ଲୋ ତୁ ମୁଚୁକା ହାସ ମାରୁ ଜିଙ୍ଗ ଯା ଜି ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳିକି ଏଇଖୁଣି ଚାଲୁ ଘରକୁ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ଦୋଳି ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଦୋଳି ଭଲ ଲାଗି ନାହିଁ ନା କହିଦେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ତ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ହଉଛି କି ନାହିଁ ବାଜିଲା ବର୍ଷା ହେଇଛି କହୁଥିଲା ବର୍ଷା ପୁଣି ଆଇବ ଏଇଟାରୁ ଦେଖ ଗଞ୍ଜା କେତେଟା ଗୋଟେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଚଉଜି ଗଞ୍ଜା ଦେଶୀ ଗଞ୍ଜା ଦେଶୀ ଗଞ୍ଜା ଅଛି ତ ଦେଖନି କି আনে আনে এইটা তুল এই ফল এই মুজিটা তুল আনে এই দেখে এই দেখ এইটা হচ্ছে বଢିଆଳ ଫଳର ଆରମ୍ଭ ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ ପୋକ ପୋକି ଅଛି ନା କଣ ଆଗ ନାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବିନି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବୁ ନେ ଖାଇଲା ଖାଇଦେ ଏଇଟା ଖାଅ ଜାଣିବ ସବୁ ଏଇପଟେ ଦେଖା କ୍ୟାମେରା ବାଲା ହେଇପଟୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବ ଏଇ ଫଳ ଏଇଟା ଖାଅ ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ସବୁ ଏଇଟା ଖାଉ ଦେଖ ବଢିଆ ଆଗ ଫାଡ଼ିକିନା ଦେଖିଦେବ ହେଲା ପୋକ ଥିବ ଖାଲି ଖାଇକି ଆସ ନାନୀର ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟାର ବଡ଼ ଝିଅ ଜାଣିପାରିଲ କି ନାଇଁ ଜାଣିପାରିଲ କ ଏଇ ଯୋଉ କଣିଆ ଆଣ୍ଟି ପିସ୍ ଗୀତ ତ କାଲି ଗାଇଲ ମିଠା ତ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଲ ଘର ପାଖରେ ରହିଲ କାହିଁ ଆମକୁ ଆଉ ପଚାରିଲ ଆଗ ପଟେ ଆସ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲ ଭାଇରେ କୁଆଡ଼େ ଲୁଣ ବସ୍ତା ଗୋଟେ ବୁଣିଛି ଆଉ ବାଡ଼େଇ ବୋରେ ସାଇଡ଼କୁ ଚାଲ ଏ ଲୁଣ ନବା ଲୁଣ ଏ ଲୁଣ ଏ ଲୁଣ କେଜି କେଜିଏ ଲୁଣ 50 ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା 50 ଟଙ୍କା ଲୁଣ କେଜି 50 ନିଅ ହେତିକି ଆଉ ହବନି କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୋଳି ରଜ ଦୋଳି କେମିତି ଲାଗିଲା ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଫାଦର ଡଟର ବ୍ଲଗ୍ସ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ବାଘୁଣୀର ଦେଖ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା କୋଉଥିରେ ପାଣି ଦେଉଛୁ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ହବ ଏଟା ଦେଲେ ପାଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହବ ଏଇଟା କି ଗଛ କି ଏଇଟା ଗଛ ନା କ'ଣ ପଦ୍ମ ଗଛ କ'ଣ ହଁ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ଓହୋ ଓକେ ଏଇଟା କଇଁ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଏପଟେ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ତା ମମି ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଏସବୁ ଗଛ ତା ମମି ୟାର ମମି ଆଉ ତା ମାମା ସେ ଦଉଛି ପାଣି ଦଉଛି ନିଜେ ମୋ ମାମା କିଛି ପାଣି ଦଉଛି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି କଖାରୁ ଗୋଟେ ବୋଇତାଳୁ ଦେଖାଯାଉ ଭଲ ଅଛି ଓକେ ଫାଇନାଲ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ରଖିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଦର ଡଟର ବ୍ଲଗ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ରଜରେ ଫାଇନାଲ 3 ଦିନ ରଜ ଆଜି ସରିଗଲା
କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ କେମିତି ରଜ ପାଳନ କଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିହାତି ଭାବରେ, କାରଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗାଁର ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇ ଦେଖ କେମିତି ସେ ଗଦା ଧରିକି ଆସୁଛି। ଏ ଗଦା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ ଗଦା?